Imong tiil isa dito dapit. Imong isa ka tiil luwag na dito. Kadi imong isa wala dito na para luwag imong tiil. B, practice. Break. Revolution. Hinay lang. Ay, kusog na to. Sige, break. Break. Nya, ang imong tiil dito gyud pabor sa break. Break gyud dito. Ay, arsa pa imong tiil gamay. Ana imong tiil ana imong tiil na. Break o nya. Revolution. Break. Oh, ayog dot imuhang tiil gaan lang be. Sige. Kusog na imong revolusyon. Hinay lang. Sige, hinay. Ana nya break. Mubura imong break, imong area sa break. Kasi mo bang area? Imong tiil dapat si ana basta uptick imong tiil ha. Break revolution. Nya paguman og anytime permanente imong tiil nga nasa break ha. Okay. Nga pero dili na mo pindot pero ready ka na ana ha. Okay. Dayon ko ani. Sige. Seat belt. Seat belt. Food ka. Seat belt pa. Ayun na ka seat belt. Seat belt. Okay, seat. So, guys, another opportunity. Hello ni Honey. Hi. Hi ni Honey. Hi. Nga magtuon si Honey sa brand new Vios. So, Car. naka-hazard. Mas naka-hazard ka, so pinuto mo yung hazard. Tapos, humana, brake, brake, abti ka. So, down imong handbrake. Oh, down. Dahil lagi. Pislit yun. Bira nga nagpislit. Bira sa. Pislit na ni siya. Oh, bira sa di mo nga magpislit ka. Nya arsa. Ana nya ubos. Pugong kailangan pugkag kon. Oh, ana nya so balik down. Ana kailangan yun nga ka down. Sige. Ano daw? Ana nya Pag down. Humana. Nya ang imuhang kuan, imuhang kuan kining kambyada naka parking man na imong tiil to sa brake. O nya butang nimo sa drive ubos gyud na sige. Saan man ipagkuan? Saan ipagkuan? Gahi bi. Mapadagan sa daw gamay. Adi pa man. Sige. Ay naka-brake man. Wala na siya. Ano ba? Imong manubila gihilubag nimo magod. Sige ana niya. Ana bi. Tsaka Gahi no. Wa pa makaka-start di ay. Sa sandali mo na. Oh. I-start. Mutong gahi kayo si. Wala pa si. saan pag-start? Ano? Mana? Yan ano, manubilang nag-andar ba? Nagana man. Ha? Oh, andar mo na. Ganun i-start pa mo na to. Oh. Balik na to off. So, start. Okay. Gagid siya. Kakat ko na mali. Wala kang mali. Sige daw. Lipod.